Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sahibil jamal wal kamal, amma ba'du. Ikang beden kula hormaten desedejeuneuh para rabu, para wali santri, para santri, para ulama nakhussu bidzikri Sidil Habib Ridho Babagih Waromo Guru Rama Guru Kiai Haji Abdul Mujib Imron Sidil Habib Abu Bakar As-Segaf. Alhamdulillah malam mangken neka bisa bermuwajahah areng sareng nyelameten anak sebedeneng pendidikan kantoh nggih Pak nggih. Pendidikan diniyah neka benteng terakhir daripada moral bangsa negara Indonesia. Jadi salah satunya pendidikan yang mengikuti taklid ke pendidikan ala nubuwah neka ke madrasah diniyah Pak. Sobung pole pun. Karena neng diniyah neng madrasah diniyah neka cara pendidikannya nendeh para kiai nendeh para nabi, karena kiai ulama neka warasatul anbiya. Kiai ulama neka pewarisnya para nabi, la nabi ya ba'dah. Sobung pole nabi setelah Nabi Muhammad. Mun beda orang ngaku nabi semangkin reng tak beres gila ke. Pon salah situng contoh pendidikan ala nubuah sepaling sae seneng kisah neka beda termaktub dalam Al-Quran surat Yusuf. Kinepkah daripada kadinapa situng cerita neka langsung ke inti nepon ke Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub neka salah satu nabi sebegi keturunan para nabi sederahnya itu semua bermuara dari Nabi Yakub neka. Nabi Yakub putra Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub andi putra senyama Nabi Yusuf alaihi salam. Seterkenal gwenteng kasam. Nabi Yusuf neka gwenteng Pak. Ibarat gwenteng neka bulat king situng pakun gentengan Nabi Muhammad. Karena ibarat dibagi ketampanan neka bunter separuh neka Nabi Muhammad. Sedangkan separuh neka Nabi Yusuf. Seperapatan Nabi Yusuf. Seperapatan boleh neka eking bulin karonan keroyokan menongsah sealam dunia mulai zaman Nabi Adam sampai ku aku kiamat. Renguling tak nyapok. Reng norjo kulet tok. Beda pon. Ini poci dibi pon ge. Ana apa sobung ceretan nah reng bine gila ke Nabi Muhammad. Pun sebeli kamu Nabi Yusuf akar kelakaran. Rekor muri neka mengatakan reng bine gila terbanyak di zaman Nabi Yusuf karena pernah ngambes muana Nabi Yusuf, pernah ngambes wajah ketampanan Nabi Yusuf. Pitene apa? Mon ketampanan Nabi Muhammad neka yurisul haibah, garen wibawa. Ngak kulo neka tojun wibawa ge. Yonceng. Pon mon Nabi Yusuf yurisu syahwah, gara-gara ketampanan Nabi Yusuf neka teti coba bagi Nabi Yusuf.
idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kampus neka apa tak nyaman suarana todus gula kele jeung aja neka. Idh qala yusufu, Nabi Yusuf neka aneh pak, neka Nabi Yusuf neka nabi king tak andik keturunan nabi sobung potrana seteti nabi neka Nabi Yusuf. Sedangkan Yahuda neka sang inspirator pembunuh Nabi Yusuf tretan tuana tretan Nabi Yusuf sejak ngajak translain dek remah cerita dek remah sekarang Yusuf neka ibuang neka nyaman Yahuda neka andik keturunan nabi banyak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Zulkifli sedeje neka keturunan Yahuda. Lah neka aneh mak bisa Nabi Yusuf senabi neka mun bahasa semakin tandi anak sesukses, sedangkan Yahuda anak dadi kabi karena situng. Jadi Nabi Yusuf neka bekto Nabi Yakub Rabu datang ke Mesir dari Palestina, Nabi Yusuf neka tak mancing aban bapak Rabu ke Mesir, Nabi Yusuf bekto kas ada di wazir. Jadi Nabi Yusuf tak mancing seneka tak ahurmat. Nah neka padahal tak mancing Nabi Yusuf tak hormat Nabi Yusuf neka cegah bi Nabi Yakub lakar. Yusuf cek mancing beun enggak lambe cerita amempeh idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara ya abah. Jadi lambo Nabi Yusuf sebelum elang neka cerita ke bapak kula neka mempeh sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Jadi Nabi Yusuf neku 11 bintang fihi isyarah ikhwan Yusuf neka nyerita aki mengisyarahkan 11 bintang neka tretan Nabi Yusuf. Jadi tretan neka diibaratkan bintang. Katina apa mon bintang neka mon pek sampean teku keluar nyong bintang kan tenang ate. Biasana kula neka setretanan neka sanga. Mon le tepak sompek ngajek setretanan atana mayoran neka seneng. Wasyamsa dan juga aku melihat matahari. Wal qamar dan aku juga melihat rembulan. Matahari nekanto ai Abu Yusuf Yakub. Saya maksud matahari neka Nabi Yakub. Wal qamar dan aku juga melihat rembulan. Saya maksudkan toh ummuhu ai Rahel. Jadi ibu Nabi Yusuf neka Rahelnya mana? Neka artinya apa? Orang tua dua, ayah dan ibu ibarat matahari dan rembulan yang menyinari sinar, yang menyinari langkah anaknya siang dan malam. Mereka keindahan balagoh Al-Quran neka. Jadi Nabi Yusuf mereka anak tak di keturunan Nabi karena bekto Nabi Yakub Rabu ke Mesir, Nabi Yusuf tak mancing. Nabi Yakub mencegah cek mancing Yusuf dina engkau seahurmat be'en karena ria mempe be'en pada perintah Allah kesengkok ngurmat be'en. Jadi gemeter Nabi Yusuf pak tak mancing Nabi Yusuf, tapi tetap beda akibat gara-gara Nabi Yusuf tak mancing kan Nabi Yusuf tadi keturunan sesukses. Artena sampian monteroan di anak seberhasil teroan di anak sesukses, hormati bapakmu, hormati ring sepolake. Moneng hadis kan umuka baru telo kali pak kalian bapak kula mikir cek bapak ada peran sekali ngaraya cek kula salah kok pak ki ring binek nate pese ternyata pada orang tua dua laki binek neka pada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Mon sampean teroan di anak seberhasil hormati bapak. Mon sampean di tero odi nyaman hormati ibu. Hormati ibu. Katina apa mas? Saya rasa pekadek bapak bi ibu neka mas. Mon masalah khidmah, masalah melayani alatin neka KDN ibu. Contoh beda yang sepodok laki binek pada nyoro sampian minta gebaki kopi cong gebaki kopi bapak bi ibu pada nyoro sekam mas saya bekade ibuun kade neka bu
kopi neka pak kopi cek tokaran ki seneka mon masalah memuliakan moljaaki saya kan masa kade bapak kade contoh bapak bi ibu dodong bareng salaman kama kade ke bapak kade baru ke ibu jadi neka tirakat raja neka sesamar neka pak tirakat sesamar jadi kesuksesan anak neka umpama 100% se-20% neka ikhtiar zohiria kadinya kolaki montu kaki sedangkan 80% neka ikhtiar yang sepuh percuma sebanyak kolaki anak pemonduk anak sekolah lagi mari sukses kebapaan sampai tak geteh mustahil adi anak sesukses alakoh pun sampai pun walakoh siang malam terus oke terus nyaman odin ke ibu sampai tak beci tak kira nyaman odin sampai jadi ring tua dua neka penentu odik nyaman sampai ben ketoran sampai mulai bapak bi ibu sobung umur mas saya katina apa mas bidu'ai alaihimah kelaben doa terbaik doa kebagusan kakui ring sepodu seneka bapak sampean le sedeh ibu sedeh dek remah cara khidmah ben hormat ka ring sepo kita benyelameten ngeholen neka pade pon pendidikan ala nubuah yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihi salam dari Nabi Yakub neka andi potrah 12 sareng Nabi Yusuf rajin 2 situng senyama leha mau tak salah mereka bahasa Ibrani saja senomor 2 nyama Rahel seleha neka andi anak sepolo salah situng Yahuda ngasa sedangkan serahel andi potrah 2 Nabi Yusuf sareng Nabi sareng Bunyamin alin Yahuda neka mikir dek remacaran ya cek bapak jiyah cek sayang ke Yusuf iri kang malo sampai sedering tua neka la tak kesus ru'ya ke ala ikhwatika fayakidu laka kaida cek pun Nabi Yakub entar ke Nabi Yusuf begitu cerita cek cerita aki ya memperia ke tantret tanah karena rawan pak jadi sampai mau andi potras lebih dari situng cek sampai metampak mau sampai lebih sayang dari salah satunya neka bahaya biasanya andi anak lema anak terakhir sayang biasanya manja neka rawan jadi engkau mati ya cong tanah semeter been 5 meter kakek neka bahaya nih jadi kau tuh cek sampai tampak mau lakar sampai lebih sayang daripada salah satunya Nabi Yakub ini kan nabi bener gagal mendidik karena lakar coba jadi Yahuda neka pak tretan Nabi Yusuf sejahat neka jahat neka king andi anak keturunan sukses ternyata Yahuda neka yang sepona ke Nabi Yakub neka birul walidannya Masya Allah aja ke ongku ke Nabi Yakub karena ketika Nabi Yakub Nabi Yahuda membuang Yusuf neka izin kade ya abah dek remah mon Yusuf PTN cek PTN nyaman telu PTN mak teh beres kita bikin Yusuf lebih menderita daripada kematian dek remah buang biasanya sepone kan lebih bingung anak elang daripada anak mati pak kina udzubillah pada tak neng pele lagi mon anak sakit mati temu judul lah mati ekopur nyaman banyak senyelabet oleh beres mon anak elang semakin kan cepon hoak nih kata begitu culik sama elang neng kamar tak itu mau judul lah dak remah bingung tang anak odi apa kita mate nah kan lebih sompek akhir Yahuda dengan ngocak dak remah caranya Yusuf mereka lebih menderita daripada kematian buang bayi dak remah caranya ayo entar ke bapak entar ke abah ngocak soro main bayi yacik main Yusuf jadi Nabi Yakub yentaren tantret Nabi Yusuf minta izin Yahuda neka gibe main Yusuf larang bi Nabi Yakub karena Nabi Yakub neka bener pilih kasih punten pak bener lebih sayang ke Nabi Yusuf punten karena Nabi Yakub neka le oneng Nabi Yusuf neka andi irhas neka tetenger Nabi sebelum diutus jadi Nabi bahwa
kelak Yusuf neka dadi nabi, bekal dadi nabi. Dadi jaga ongku, jaga dok didik ongku. Karena napa Nabi Yusuf neka bahaya genteng orang. Biasa namun bedereng genteng neka pak banyak seter sampai tak pengalaman jadi reng genteng. Mun kula pengalaman pak. Lampu kula begitu SMP kasagi banyak saya ngajak kerja kelompok kula. Ayo bingkok kerja kelompok, ayo bingkok. Kula reng genteng jual mahal kula pak. Njok tak seneng wik kakeh. Dadi kula mele sebanyak sangon nah. Yang reng genteng mele bebas. Dadi Nabi Yakub mereka sompek. Apa mak sompek Yusuf deh? Karena Yusuf deh genteng. Mun reng genteng ada bedek reng bine. Lain mun biku lebih sambian. Mun adik reng genteng, adik anak genteng bangga biasanya doh. Congok tangan awah genteng ya seneka. Nabi Yakub punten sosa. Yelah gibe main, kiba aku le teroin main lebih teretan bah. Ngak saya ngak jaga Yusuf ya kiba. Ternyata sampai do pak hutan Nabi Yusuf buang ke dalam somor. Tina dia datang kafilah musafir senemu Yusuf malik petiti budak. Zaman mangkin sedurung Nabi Muhammad neka pak lambut neka beda perbudakan. Jadi nyari anak-anak culik jual jadi budak. Neka setata sosial yang paling rendah neka pada bikewan. Jadi Nabi Yusuf buang ke somor. Yahuda mikir klampina tukalen kade. Deki klampi tukalen beri derena kewan. Ngebele ke Abah Mon Yusuf akalahu zibu dimakan hayawan. Wis lapor tak langkong Abah. Neka kula lalai aja ke Yusuf. Yusuf akalahu zibu. Yusuf dimakan hayawan. Terkejut. Nabi Yakub terkejut. Tak nyangka anak carpak. Nabi Yakub ini kan nabi pak, ben oneng Nabi Yusuf ini kan calon nabi. Mustahil jasad seorang nabi dimakan hayawan, mustahil. Cek nabi, kula andi kiai, andi guru. Sineng Sidogiri senyama Hadratus Syekh Kiai Ghazi Nur Hasan, kakak daripada Kiai Fuad Nur Hasan sesemangkin dari pengasuh Sidogiri. Kiai Ghazi ini kan sete mau tak salah tahun 98 97. Neka sete pesarayaki neng Sidogiri oleh Pak tahun 2001 Kiai Hasani paman seseda kopur neng setien mungkin terlalu mepet kopur neka pesariannya terlalu mepet sehingga jebol pesaran Kiai Ghazi neka keker jasad Kiai Ghazi neka bungkol butoa Kiai Ghazi neka kiai napa boleh nabi tak mungkin nabi makan hayawan. Cek nabi cek kiai oneng Bung Tomo sampean. Bung Tomo sang pencetus pemimpin perang 10 November yang melawan Panglima Malabi kasa. Bung Tomo ini kan bene kiai bene santre tak apal Quran reng biasa king pahlawan seneka. Bung Tomo ini kan pak mateh bedene Mekah bekto haji tak sampai ngelakuin haji mateh. Tak sampai ngelakuin haji nih kamat teh wes ekopur nih Mekah bingung bini nangis ngenya mana bini pak mau berdareng laki mate bini akhirnya tak beres nih kaki tak akhir laki boleh ki neka bini nangis minta tolong karena andi wasiat Bung Tomo nih mon engkau mate kubur tang jasad neng di tanah yang aku bela artinya Indonesia. Jadi wasiat neka teguk bibin nah. Untuk remacarana Bung Tomo mayat jasadnya dibawa ke Indonesia. Tak keneng pak. Karena sematene Mekah kuburne Mekah peraturan bekto kasa. Sampai Pak Harto. Oneng Pak Harto enggak ke Pak Harto sampean. Piye enak zamanku toh sesene kala. Neka Pak Harto neka selobi. Akhirnya langsung presiden sementa pak. Kipun ngereng. Mungkin liya sampai 7 bulan. Tak neng keneng yalah gibah tolong lah karena reng mata neka pak ketahanan tubuh kita di dalam tanah neka paling abid neka 2 bulan sampean ku aku mun mate ngak neka jadi oleh seminggu neka badan kita neka mulai agak opo Jawa niku abu berege tak langkong tak pate oneng Madura insyaallah setahun neka kula ajar
tahun boleh onjeng boleh nyaman insyaallah pon dadi boro Pak oleh Pak Polo areh biasanya tabuk ini kan leduk pon tabuk mulai leduk matanya kan mulai keluar so gontung sertin padeh oleh dubulan ada pon ekakan hayawan-hayawan buas yang ada di dalam tanah oleh petong bulan tambah sobong cerita na pon kare tolang ngetone ka pon gibalah tolang ketika ekan leh kuburan Bung Tomo subhanallah bungkol Pak jasadnya tak tersentuh oleh hayawan sedikit pun neka hubul waton benar-benar minal iman neka jadi zaman ke Indonesia neka pecinta ongkuan ke jadi Bung Tomo neka Bung Tomo napa boleh Kiai Gozi napa boleh Nabi Yusuf jadi terkejut Nabi Yakub neka betang anak mak dia ya King Nabi Yakub neka apa-apa nangis Pak aja ke perasaan anak biasanya kan mon anak tepak salah neka cek gigiren Pak cek salah lagi terus katina apa mon meleng tina lagi dia bener ki ya cepon yang Ihya Ulumuddin neka cepon debuna guru kula Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil lek duwe anak nakal salah ojo disalahno mon andi anak meleng cek salah lagi dek remah diarahkan contoh sampai andi potrah lagi andi hobi teer upil napa upil meturna merok lagi geneng seneng teer neka nyaman acen kok cek pesan lagi Pak yang diarahkan cong teer coklat be cong nyaman manis mon dia tak nyaman acen seneka mon bentak neka mental ancur tak mbak tak jadi bagus kunek psikologi anak neka jangan dibentak anak neka jangan disalahkan oh Nabi Yakub neka ngejer Nabi Yakub neka nabi Pak beda malaikat Jibril selapor anan bencar pak iya ngertengok nangis Nabi Yakub nangis ongguan kia karena kebetulan ongku Nabi Yusuf menjauh dari kok sapas aja ke saadidik deki ya Allah kula mentah doa Nabi Yakub neka mon lakar Yusuf neka tergoda oleh wanita hadirkan wajahku di hadapannya mon lakar ku aku Yusuf kudo keneng bireng bine kula minta tolong ya Allah hadirkan wajahku di hadapan Yusuf biasanya mon bede anak tepak arokok ki kenek kasih ketemu bapak takok biasanya ki buru biasanya kula pernah arokok ketemu ibu aku bingung kula buru lah neka jadi Nabi Yakub neka berdoa mon lakar Yusuf parah ngelakuin maksiat karena tergoda wanita kula minta tolong ya Allah hadirkan wajahku di hadapannya ampun Pak neka doa ul walid ila waladihi kadu'ain nabi ila ummatihi neka dibahas deki neka pun ampun jauh Nabi Yusuf sudah meninggalkan orang tuanya jarak antara Yakub bin Yusuf neka jauh pun sobung jaraan pun maksudnya kan Nabi Yusuf singkat cerita neka dirawat dibeli oleh seorang wazir neka benenya jabatan setara menteri mun semangke neka Pak ketua saya lah raja Fir'aun neka bener Nabi Musa Fir'aun neka nama jabatan kati Pak Bupati neka Bupati ini kan bener nyaman orang kan semakin Gus Irsad sedurunge Dadi Angga sedurunge pole Yus Bakir lah nyaman neka pada bi neka mon Fir'aun neka banyak bede Ramses 1 Ramses 2 Fir'aun zaman Nabi Musa neka Ramses 2 paling jeleknya Fir'aun di zaman Nabi Musa paling bagus Fir'aun di zaman Nabi Yusuf karena sampai mengangkat Yusuf sebagai wazir wakila iman ke Nabi Yusuf ompon Nabi Yusuf neka erabet oleh wazir sekamah wazir neka andi bineh andi raji nyaman Zulaikha Radino Masya Allah Pak mau renguling neka epot tompok reng binek tambah sama dengan Zulaikha ki korang neka Pak Radin Sarah Zulaikha neka umur Nabi Yusuf para pada jangan dipikirkan anak angkat wah berarti umur jauh bener kula ibu kula bi kakak kula neka kacek petong tahun
kakak pertama kula bi ibu kula nika umur kacek petong tahun. Bapak kula andi bine telok. Oh hebat ge. Ungkuan. Bine pertama andi anak 10. Bine kedua andi anak telok kula termasuk. Jadi bektok kabin ibu kula nika lah andi sangak bapak kula. Genteng Pak O nika. Kang malu tang ibu seneng. Oh weh. Kacen ibu kula bi kakak deh kacek petong tahun. Pada bi Zulekho bi Nabi Yusuf unda-undi mon jebene ka unda-undi parak pada umur. Jadi tak mustahil mon Zulekho seneng ke Nabi Yusuf. Jalaran soko kulino cewek yang jebene ka setiap hari ketemu akhirnya seneng. Oh wes Zulekho ne ka seneng Nabi Yusuf Pak. Tembak Nabi Yusuf tolak bi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tembak bi Zulekho aku sayang kamu. WA tentang biru baca tak bales. Udah kalau full deh kawan ke aja arah apa Yusuf ya. Assalamualaikum ape seneka Pak. Langsung bon centang celeng bon blokirnya mana bon. Tak ibes-abes bin Nabi Yusuf Pak. Sakit ate Zulekho. Zulekho neka saking seneng ke laki neka Pak ke Zulekho ke Nabi Yusuf neka Pak. Sampai cemburu neka bener cemburu ke menungsa. Mun sampean kan contoh sampean andi profesi ojek ya. Pas ketelak binene sampean aguncing reng binek lain pegel raji sampean kakek jangan aguncengan bi ruah iya reng nompak le reng kok ngojek kan maklum cemburu ke menungsa. Mun Siti Zulekho neka bener cemburu ke menungsa tok cemburu ke benda mati. Jadi mun Nabi Yusuf neka gede kelambi Pak neka sekali pakai karena mau Nabi Yusuf kelampian salen kalak bisa Zulekho tetek lampin ya ber cek nyaman kakek kelampi bisa bebas menyentuh kulit Yusuf mata aja pegel Pak pegel saraf tetek mun kula bisa sampai mun gebe kelampi kan ge setahun yang kui 5 kali ngarage mare yang kui sasa jemur belkut oleh sebulan keluar boleh yang kui boleh ge neng kula gak sampai beda nih Pak kingkesaan bungkol tadi amplop tak geger aman-amannya gak beda kendel di Ustadz Faruk ibu gue salamin kade mari salamin soro deer belum mare pola mulai seneng gula bon Nabi Yusuf nih sekali pakai kelampinan pegel. Akhirnya Zulekho neka cerita acurhat ke Inang dayang-dayang neka mau tak salah Inasnya mana ya Inas dek remah ya mak bisa Yusuf tak seneng kesengkok ya padahal sebelum engkau akabin bi wazir reng lake cek siapa senyumin dia tok lepek lah kok Yusuf kurang apa kok sehingga harga diri seorang wanita saya letakkan demi Yusuf engkau kada senembak Yusuf mak bisa Yusuf tak seneng kesengkok ternyata etliti bi Inang oh seneka Zulekho ternyata setiap Yusuf ngobrol di sampian menghadap ke sampian neka Yusuf tak pernah neku muah sampian tak pernah neku wajah sampian jadi mau Nabi Yusuf ngobrol di Zulekho ya lok seneka ge Yusuf nunduk seneka Pak engki punten mau sampean di kula kan lain benerang binek kan punten seneka kan ge doma oke malah apa kan seneka kan ge neka punten Nabi Yusuf Pak odi seroma bi Siti Zulekho bentahun odi seroma tak pernah neku tak pernah oneng muan Siti Zulekho subhanallah cepon Inas kasa cepon dayang-dayang kula yakin kula Zulekho le geger neka ayat Quran tak apal kula Pak bine tanya demam mak tak aman peleman ala kolek yes. Pon ternyata ngocak Inang dayang-dayang kasa seneka andaikan Yusuf oneng neku muwa sampian pas neku wajah sampian cebit abit arba ada koek coro semakin bahasa semakin pak detik be
tunggu lo empat mare pun kula yakin Yusuf klepek-klepek kesampian dermacaran nah masa apa dia mau takut kok tak bengal kok gemeter kok mau cicir Yusuf ya oh seneka nyamana setan kuat Pak Rayo bagi dia be sampian neng kamar neka beri ruang kaca neng budi napa neng bebe kaca neng atas kaca neng budi kaca udah elang boleh ayat Quran boleh nah kalau kita abangan ngocak mon tanpa ayat Pak tapi kalau langsung terjemah nih kaki ini bener Quran ini kisah Israiliyat cerita Israiliyat mereka cerita para nabi pokoknya cerita sederhana Nabi Muhammad diutus mereka namanya kisah Israiliyat hukum mempercayainya boleh dipercaya boleh tidak Israiliyatnya kan cerita sesobung neng Quran sobung neng hadis hukum mempercayainya boleh tidak boleh iya dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat karena beda cerita Nabi ini kan setak pada di syariat bertentangan dengan syariat contohnya cerita Nabi Ayub yang cerita Nabi Ayub sampai Nabi Ayub ini kan cerita kan andi sakit penyakit kulit sampai karet daging ngetok kolen sobung sehingga diusir oleh umatnya beriang beji dan ini kan mustahil Pak karena Nabi ini kan andi sifat jais al-a'radu al-basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah Nabi ini kan boleh sakit boleh lapar boleh makan boleh minum boleh sakit tapi sakit yang tidak sampai menurunkan derajat seorang Nabi mon boleh sakit nggak dagingnya elek kan sama mustahil tahu le pertaja sampean neka kadung nyebar cerita neka Nabi Yakub sampai napa dagingnya neka punya olahan wah mustahil neka mulai karena jauh umat berarti bukan karena penyakitnya tapi gara-gara dakwahnya Habib lerabu dorong jadi mustahil neka pon beli ke Nabi Yakub Nabi Yusuf seneka Zulekho sampai ke ruang kaca atas kaca pengkir kaca budi kaca bebereng kaca jadi Yusuf tak bisa mengelak dari wajah kamu deki olok Yusuf mau sampai Yusuf neka neko ke pengkir ketelak muah kan ge tanpa ketelak redina ketelak elong ngak kula neka mau dari pengkir kan tanpa ketelak genteng mau dari atas pakun ketelak dari bebe dun bahaya ge kula lambe ki SD Pak saking terono oneng katon neng binek ge delep perjuangan Pak sepatu neka beri kaca bi kula pas neka ki gagal neka mau ketemu kan yang tapok mau semakin gampang kan neng HP FPN beres lah ge lek keluar kebi won bener pengalaman neka aku cari anak-anak der macaran hadi kok dia ber pon jadi oh seneka iya wes Siti Zolekho gue kamar neka ruang kaca Pak ruang kaca sehingga Siti Zolekho neka der macaran lah sampai PHP sakit deki engkau sengolok Yusuf oh wes Yusuf Zulekho sakit njek innaha gharar itu tipuan terus Yusuf derma ben Zulekho jasanya besar kepada kamu Yusuf masa bentak masa tega ben entaren sambangi njek tak gelem Nabi Yusuf pegel Yusuf Zulekho ibun been pas ngocak ibu neka Siti Nabi Yusuf neka pas engak ke ibun bibi kineka Siti Rahel kerong ke ibun terkejut Nabi Yusuf ya langko entar sekejap oh Nabi Yusuf entar ternyata bektong buka labung ke kamar neka Zulekho mancung rodin Wak aku nonduk Nabi Yusuf nonduk ketela aduh kepengkir ketela ke atas ketela aduh kekenyangan terkadang giburu walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi Nabi Yusuf neka Pak ketelak Siti Zulekho sekecil langsung seneng saking redina Siti Zulekho aduh sampai tak sadar Nabi Yusuf neka wakilan yang sawi ini kan beda entar Nabi Yusuf neka ternyata doa Nabi Yakub gelek kasah sampai Yusuf tergoda oleh wanita hadirkan wajahku di hadapannya tiba-tiba bayangan Nabi Yakub datang wah takut terkejut Nabi Yusuf buru Nabi Yusuf Pak
mari buru petuk bisa di Zulekho lho parah deh pak petuk sampai neng kesan neng Quran kasa ge careh neka bener Israeliat mereka asli neng Quran neka careh kelampina pedek kepropok wazir oneng wazir laki nah wazir neka le oneng pak ke oneng mun sesalah pasti bener Yusuf tapi Siti Zulekho karena le oneng karakter ben sifat Nabi Yusuf tak mungkin Yusuf berbuat tak senonoh segetel tang bine lah karo segetel tang bine dan boleh perkuat dengan syahid dengan saksi seorang bayi yang bisa bicara jadi bayi sebisa bicara neka pak neng dunya neka beda empat syahidu Yusuf saksena Nabi Yusuf syahidu Jurej saksena Jurej Nabi Isa ben ashabul ukhdud jadi mon cuman mangken beda bayi bisa bicara tuli buruh jerengkong neka ge tuyul pon jadi Nabi Yusuf neka meser ke wazir seneka bun wazir pagun kula jebloskan ke penjara jebloskan saya ke penjara tinggal kula masuk penjara pon male oneng masyarakat mon kula sesalah demi menjaga kehormatan dan harga diri engkau karena dek remah boleh sampai neka jasa raja ke kula ya pon Nabi Yusuf jadi Nabi Yusuf tak kelupain ke jasa seseorang pak manusia yang hebat adalah manusia yang tidak lupa jasa seseorang bener menongsa cek menongsa kertas be oneng kertas sampean kertas kasage mon emet remet buang jadi sampah tapi ketika kertas itu berjasa kepada kita contoh Al-Quran Qurannya kan kertas pak tapi kita ta'abbud bi qiraatihi kita bisa ibadah dengan membacanya jadi Qurannya kan kutu hormat mon sampai nyambi Quran kutu salap dede mon sampai nyabak kutu sabar neng atas karena apa berjasa napa boleh menongsa kula andi kanca pak kanca kula reng sebereng beda kiai beda reng brandal kula andi kanca brandal atatuun entar kecompoan kula pak terkejut kula huk beda pate raja paten ngeke kula untung patene ka beda anu nah talena ngamuk ke kula kanca kula dateng neneng langsung tojuk patene ka pak langsung tojuk lah mah hebat kakek masa kakek bisa nak dua pate yo adik biritan apa kakek enjak tandik biritan pate dia hayawan tak lupa ke jasa seseorang mau sampai pate dia beri ngakan beri kenangan akhirnya tak lu benorot ke orang je orang roman jaga je pate jadi mun beda kulit andik kancah andik moret neka wali murid entar ke kula tak lolong mas belaki neka akalungan mas juba todus ke orang kula soro duka yang tak gelem apa tak oneng pola pacar semasa ngaki kok jadi entar kula arah apa kakek kol kalongan neka mas napa neka pacar kula sengalongen ngocak ke kula cek pelepas ya cek coplok jangan dilepas siapapun senyoroh wow setia wak bucin nih kawan gitu detingkung lemekir ya Allah orang dia lebih parah daripada patek berarti ya diko bangki patek ini kan nurut ke orang seberjasa napa boleh jangan orang roman aja gini kalangan lain patek jadi neng ketam neka beda kalbun ma'nawiyun orang setandi akhlak neka kocak pa patek ngkuan so mantel sobeng patek neka togi amin pon menen norjo banyak patek neka wak jadi Nabi Yusuf neka oneng ke jasa wazir neka tinggal sirku lebih penjara pun tak para patasub kita napa wis Nabi Yusuf di penjara nyaman colok bagi umum reng bine neka asan-rasan biasanya reng bine kan seneng gitu tepak melija kan tahu kakek Zulekho ruang aduh kah ternyata bener Yusuf semerkosa Zulekho taruh ke Yusuf tahu Zulekho aja tak berus masa benarnya ketemu tak bosen kok pegel Zulekho sakit hati mau tak tahu Yusuf kakek lagar kok jadi langsung wak orang bine semesir nih kayak ojeng bisi di Zulekho dateng langsung beri sikin watufa beri todi beri apel tung situng apel todi tung situng apel todi tung situng wes sampai Yusuf coba keluar sekecil dari penjara nemuin yang bine dia panggil Yusuf soro petau muanah kereng orang bine terkejut falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna
wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Perkecet saking bentengan Nabi Yusuf mereka sampai memegek saraf mereka sampai pegek. Orang mereka mun etobi geresa anapa karena saraf masih nyambung. Jadi Nabi Yusuf mereka sobung sejarah mereka pun ketampanan keindahan wajah Nabi Yusuf sampai memutuskan saraf. Ulepe moneku TV Pak ge ikatan cinta oneng sampean. Amanda manupo sebahenol saya rasanya Amanda manupo ge. Dadi kul cengong kula wakku. Rutin anak bine kul dari budi ngamuk. Plok. Artis film tak ongguan dia. Mustahil kok bineria cemburu lho Pak. Dadi bekto kula nek ku Amanda manupo ge. Mas saya sakit sing ngocak seneka kasa ge. Ke Aldebaran kasa. Mak bede dina ya. Norjo bede ya dia. Dadi buku etokol reng bine keresa kula Pak sakit. Ketampanan Amanda Manupo, kecantikan Amanda Manupo tidak sampai memutus urat saraf saya. Mon Nabi Yusuf walamma ra'ainahu akbarnahu tak keresa Pak orang bini ini kan ngeres apel depak ke tanah sampai loka wakilah beda sampai potong tak keresa. Wis Yusuf masuk boleh Yusuf. Oh, wis masuk boleh Pak. Habib lerabu. Kepon singkat cerita nih Kak. Sampai Nabi Yusuf elang dari pandangan orang beli poleh. Dari ya been sekecil ketelak lang Arya engkau benar ketemu. Pon singkat cerita Nabi Yusuf neka deki di budina kabin di Siti Zulekho. Kabin di Siti Zulekho neka bukte. Jadi mun beda orang ngandung bajaki surat Yusuf neka bene untuk wajah Pak. Engkau tangan bineh ngandung bejaki surat Yusuf mali genteng tangan anak Nabi Yusuf kita kira Pak mun bapan celeng andi anak genteng aku lah kita kira ge. Tapi bejaki surat Yusuf mali andi iman kati iman Nabi Yusuf apolong bireng binek rutin seroma tak pernah neku. Nabi Yusuf neka tak pernah pamer mua Pak ketika Nabi Yusuf berjalan neka topen muana tak kok terus sengabes. Neser sengabes kok topen mun ku lebih sampian wah foto genteng bedaan mandi klek sabut nang Facebook inbox kecak-kancak like ya dia ki ngemes like ya neka Nabi Yusuf punten Pak tak pernah pamer imannya setebal laut bener setelaut tahu bume neka pon. Jadi mun sampe adik bineh ngandung reng bineh ngandung bejaki surat Yusuf dengan harapan punya iman seperti iman Nabi Yusuf. Pon pelajaran hikmah dari baca cerita nikah Nabi Yakub mun ade di anak situng doa nikah intina Pak. Sampai mun ade di rumah aku nikah montuk sidogiri montuk besuk montuk neng lirboyo pakun meleng ede neng madrasah sabagi sekolah SMP pakun nakal. Padahal situng sampai kekuatan doa orang. Jadi yang menentukan sukses anak mereka situng doa bentira ketereng sepo. Mulai mengte semakin kan niat nirakaten anak yang berjasa kepada anak guru-guru ustadz mereka argen montelasan sowane nyambi gula nyambi beres. Mereka termasuk tidak melupakan jasa seseorang. Manter mau kemanfaat tak langkong banyak geje ge. Reguler mereka sebagai pemain cadangan ngak Ronaldo kasale. Pakai cadangan mau Ronaldo bejer banyak senekah ge. Dari kaula ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.